ابو ظفر، عمر 62 سال، دراز قد، تیکھے ناک نقش والا یہ بوڑھا شہزادہ ابو ظفر سے اب ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ غازی ہو گیا ہے۔ نام بڑا مگر سلطنت اتنی چھوٹی کہ دلی شہر کوتوال کے اختیارات ہندوستان کے بادشاہ کے اختیارات سے زیادہ ہیں۔ بوڑھے بادشاہ کے اختیارات تو سمٹ سمٹا کر صرف اتنے رہ گئے ہیں کہ قلم اٹھا لے، کبھی ایک شعر اور کبھی ایک غزل لکھ ڈالے۔ یا مجھے
بادشاہ بن کر کیسے لگیں گے بوا؟ تم تو بادشاہ بن کر کے ایسے لگو گے کہ دنیا اکبر اور جہانگیر کو بھی بھول جائے گی. بوا ہمیں تاج جلدی سے پہنا دو. شہزادوں کو اتنا اتاولا نہیں ہونا چاہیے. با ادب، با ملاحظہ ہوشیار، نگاہ جھکی رہے کہ ملکہ ہندوستان زینت محل تشریف لا رہی ہیں. مالک تاج و تخت، شہزادے جمع بخت، زندہ باد، پائندہ باد. اگر ماں کی چل گئی تو یہ مغلوں کا تاج اسی سر پر ہوگا. پر بازی سمجھ کے لگائیے بٹیا صاحب. ہمیں ہلایا نہ کرو محبوب بوا. حیاتیار، صاحب عالم شاہ کے ساتھ بڑی رعایت فرما رہے ہیں. اس فیل سے چہ دیجئے بازی خط. کیا کہا؟ ذرا پھر سے تو کہیو. بندہ تو یہ عرض کر رہا تھا صاحب عالم کہ شاہ اپنے گھر میں مجبور ہے، فیلے سے شہ دے دیجئے. ہم تو خدمتگار ہیں صاحب عالم. ذل سبحانی کو اللہ لمبی عمر دے، پر ضعیف تو وہ ہیں ہی. قلعے کی قسم، کل صاحب عالم ہی کے سر مبارک پر مغلوں کا تاج ہوگا. کس قلعے کی قسم کھا رہے ہو حیاتیار؟ یہ قلعہ اب ہم مغلوں کا نہیں رہ گیا. یہ لال قلعہ لال کنویں کی زینت محل کا ہے. عالم پناہ نے تو اب تک لاٹ صاحب کو یہ بھی نہیں لکھا کہ مجھے ولی عہد مانیا جائے. دل تھوڑا نہ کیجئے صاحب عالم. میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ خود ہی لاٹ صاحب کو لکھ دیجئے کہ شہزادے دارا بخت اور شاہ رخ کی وفات کے بعد آپ ہی بڑے شہزادے ہیں، اس لیے آپ کو ولی عہد ہونا چاہیے. ذل سبحانی کی مرضی کے خلاف؟ ان کی اطلاع کے بغیر صاحب عالم. ہم صرف ایک شہزادے ہی نہیں، ایک بیٹے بھی ہیں. تم نے بڑی گستاخی کی. میری زبان ابھی پتجھڑ میں گرنے والے پتے کی طرح چھڑ کر گر جائے صاحب عالم، جو میں نے گستاخی کی نیت سے کوئی بات کہی ہو. تخلیہ. آؤ پری جماعت. کبھو جائیو جو ادھر سبار، تو یہ کہیو اس سے کہ بے وفا، مگر ایک میر شکستہ پا تیرے باغ تازہ میں خار تھا. آج ہماری یاد کیسے آ گئی؟ کنیز کیا کرے صاحب عالم، ملکہ عالیہ ہلنے ہی نہیں دیتی. آج بھی بڑی مشکل سے وقت نکال کر آئی ہوں.
वो मुई महबूब अली है ना, हर वक्त ताक झाक में लगी रहती है। पर ये दुश्मनों के माथे पर शिकन कैसी? हमें लगता है कि हयात यार मलका आलिया का जासूस है, और आज उसके भड़काने पे हम न जाने क्या क्या कह गए। अब वो उनके कान भरेगा। मैं जो हूं वहां उसका जहर उतारने के लिए। आप फिक्र ना करें साहिब आलम। अब आप आंखें बंद कर लीजिए। Well, James, did you get any news from London? No. Well, I got a letter from home yesterday. Any good news? Yeah, it's a good news. Sister's getting married. His Lordship! Your Lordship, a messenger from Metcalfe wishes to see you, sir. Send him in. Gentlemen, the Queen. Mirza Ayatyar Khan Timuri. इतना झुक कर सलाम मत करो मिर्जा साहब, कमर में दर्द हो जाएगा। बोलो साहिबजादा। दिल्ली में अबू जफर बादशाह हो गया है साहब बहादुर। वो हमको पता है। क्या साहब बहादुर को यह भी मालूम है कि वो कंपनी बहादुर के खिलाफ बगावत करके मुगल अजमत के डूबे हुए आफताब को वापस लाना चाहता है? The fool. Somebody should tell the old fool that Mughal greatness is a thing of the past. मेरी नाकिस राय तो यह है साहब बहादुर कि उसे फौरन तख्त से उतारा जाए। तख्त? Where is that throne? वो तख्त है किधर खान साहब, है किधर? उसको हम 1 लाख रुपए पेंशन देते हैं। But we must do something about him, sir. No, no. Give him enough rope and wait. He is going to hang himself well and truly. शुक्रिया साहिबजादे साहिब, कंपनी आपकी वफादारी याद रखेगी। हम लोग इतना दूर इस वास्ते नहीं आया है कि उस पोएट का ड्रीम सी दर के वापस जाए। ये भी खबर देनी है साहब बहादुर कि आप जिस मौलवी अब्दुल समद वहाबी से उर्दू फारसी पढ़ रहे हैं वो भी बगावत का नक्शा बनाने में पेश है। पेश? What the hell is this पेश? Well, Indian vernacular का यही है बे your lordship कि उनमें कल्चर ज्यादा और मतलब बहुत कम होता है। Culture? What culture? गुलाम लोग को कोई कल्चर नहीं होता। इंडियन का कल्चर दाखा का जुला लोगों का अंगूठा मीठा, वो हम खाते हैं। बोलो। मतलब यह है साहब बहादुर कि अब्दुल समद वहाबी बहादुर शाह का आदमी है, उसका जासूस है वो। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की शिरकत का बहाना करके गया था, मिलना तो उसे बहादुर शाह से था। ताजपोशी के दूसरे दिन वो किले की गुलाब बाड़ी में बादशाह के साथ 2 घंटे रहा था। बात क्या हुई कुछ पता नहीं। Oh, I see. Maulvi Abdul Samad. Well. James, pray him. अस्सलाम वालेकुम। Well, Maulvi, अगर तुम अभी बता दो इस बहादुर शाह से तुम्हारी क्या बात हुई थी
तो हम तुमको माफी दे देंगे। लॉर्ड डलहौजी, मैंने तुम्हें बहुत मेहनत से पढ़ाया है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि तुम अब भी उर्दू सही नहीं बोल सकते। शुरफा माफी को देना नहीं कहा करते, और वैसे भी तुम अब उर्दू की तरफ ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि तुम हिंदुस्तान में अब ज्यादा दिन नहीं रहोगे। इतना यकीन भाई तुझे? लाहौल मिला, यकीन नहीं, यकीन। और यकीन इसलिए है कि हम हिंदुस्तानियों को गुलाम रहने की आदत नहीं। तारीख गवाह है, चाहो तो पढ़ सकते हो, हम आज तक किसी के गुलाम नहीं रहे। इंशाअल्लाह तुम्हारे गुलाम भी नहीं रहेंगे। ले जाओ। सच कड़वा होता है ना लॉर्ड डलहौजी, हैं? हम हिंदुस्तानी वतन की खातिर मौत को सीने से लगाते हैं। मौलवी अब्दुल समद वाबी, कंपनी बहादुर से गद्दारी करने के जुर्म में तुमको सजाए मौत दी जाती है। तुम्हें कुछ कहना है? कहना है, पहली बात तो ये कहनी है कि मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं कि मेरी सजाए मौत के फरमान में तुमने उर्दू की कोई गलती नहीं की। जाहिर है कि मेरी मेहनत सरासर ज़ाया नहीं हुई। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने वतन और अपने दीन का वफादार हूँ। मेरा शुमार वतन परस्त मुसलमान शहीदों में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड डलहौजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस वतन की हवा, इसके दरियाओं का पानी और इसके खेतों के अनाज के खाने का फर्ज अदा कर रहा हूं। अगर अल्लाह ताला ने मुझे फिर से इसी वतन में पैदा होने का शर्फ बख्शा और मैंने तुमको यहाँ पाया, तो कसम है परवरदिगार की, मैं फिर से एक बार अपने लिए यही मौत चुनूंगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। पालने वाले मौलवी अब्दुल समद वहाबी को अपने रास्ते में शहीद होने वाले में शुमार करना कि वतन की राह भी तेरी ही राह है। और बारेला मुझे ताकत दे कि मैं अब्दुल समद की वसीयत पर अमल करते हुए अपने वतन को अपनी लैला बनाकर चाह सकूं, दीवाना हो सकूं और जान दे सकूं।